जनतार वरेण्य ऋतिक देवता कुमार प्रणाम उपस्थित वरेण्य पुत पवित्र पंचधारी वार्तावाही कर्मी मंडली इष्ट प्राण गुरुभ्राता मंडली भक्तिमती मातृ मंडली साधु सज्जन सत्संग अनुरागी विज्ञ प्राज्ञ भक्त मंडली प्रति प्रत्येकम कुमार आंतरिक जय गुरु श्रद्धा प्रीति एवं यथामान्य प्रणाम निवेदन करने सहित एठारे उपस्थित अनुपस्थित सर्वोपरि विश्वर सार्विक कल्याण परम पितांकर आदौल चरण प्रार्थना जनाए जहाँ मोर परम सौभाग्य आज भली गोटे पवित्र दिन में आपण मानक भली भक्त मानकर संग लाभ कर सुजोग पाई परम पूज्य श्री दादा तांको विषय कहवा एवं तांको विषय चिंता करवा मध्य असंभव से भली लीला करके माता मनमोहिनी देवी जो बीज बपन करथिले जो नाम अप्राप्त बयस में पाई से नाम मनन करी से विश्वपिता को गर्भ में धारण करथिले ताहा से बीज को एक महाद्रुम रे जदि के परिणत करिसंती एवं ताको विश्वव्यापी करि करिसंती से होजंती परम पूज्य श्री दादा तांकर ऐसी व्यक्तित्व कल्पना करा जाय पारे ना जेमिति सेदिन दंड जेतेबेले दंड दौचंती पर श्री ठाकुर परम पूज्यपाद श्री दादा को सेतेबेले से कहउचंती दादू बाबू तुम भितरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्त तुम भितरे एकायित हिचंती परम दयाल श्री ठाकुर सेदिन बसिचंती एवं सेठी विश्व भातृत्व कथा आलोचना होउची विभिन्न व्यक्ति तांकर निजर मतामत प्रदान करूचंती जे केमिति कले ए विश्व रे भातृत्व प्रतिष्ठा हे परिबो ए विश्व भातृत्व पाई विभिन्न प्रकार ज्ञानी गुणी व्यक्ति माने ठाकुर गहना रे बसिचंती एवं से माने मतामत प्रदान करूचंती एवं सेही समय परम पूज्य श्री दादा तांकर मात्र 13 वर्ष बयस सेतेबेले कोजले बाबू एखाने आसो तापर जेतबेले आसुचंती ता कहउचंती जे विश्व भातृत्वटा केमन करे संभव होबे बोलो तो सेतेबेले श्री दादा कहउचंती when all will come under one platform then world brotherhood can exist ताले विश्व भातृत्व सेतेबेले संभव जेतेबेले समस्त से गोटिए छता तळे चली आसीबे से हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन बौद्ध जैन से भारत पाकिस्तान चाइना रूसिया जेके स्थान हो ना काहेकि जेके संप्रदाय हो ना काहेकि समस्त जेतेबेले से विश्व पिता को केंद्र करी से विश्व पितांकर नाम को वर्णन करी जेतेबेले समस्त एकाकार हे उठिबे सेतेबेले ही विश्व भातृत्व संभव विश्व पिता बिना विश्व भातृत्व बड़ कल्पना करा जाई पारे ताहा आदि से रूसिया यूक्रेन युद्धर कथा हो से हमास युद्धर कथा हो आदि भारत पाकिस्तान रो युद्धर कथा हो आदि विश्व जो दिगरे विश्व आदि गति करूची आ विश्व भातृत्व कथा चिंता करूचंती ता किंतु संभव नहे विश्व पिता को बात दे सेही कथा मात्र 13 वर्ष बयस रे परम पूज्य श्री दादा सुचेई देथिले एनसाइक्लोपीडिया से जो विश्व भाषा कोश एवं विराट बड़ बहिटे सेदिन केशदा को श्री ठाकुर देइचंती एवं कहउचंती जे एटा पढिकरी बुझिकरी मते टिके जणेबे मासे हे गला शिवि रमणक पाखरे गवेषणा करितिबा केशदा कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य से कृष्ण शब्द गुडा को बुझी पारु नाहंती मासे समय लेलेनी तथापि बहिटा ठाकुर को फेरौ नाहंती ठाकुर कहउचंती केशदा की हलो तो ठाकुर आहुरी समय लागिबो कहउचंती सेतेबेले श्री दादा आउचंती कहउचंती दादू ए बहिटा को तुमे केते दिन रे सारी दे परिबो ठाकुर मो काली दे देबी काली दे दो केष्टता कहउचंती ये कोन कहउची काली दे दो बापू दियो तो देखिबो तापर से बहिटा देले एवं ता नेक्स्ट दिन बहिरा के ठाकुर को फेरे देले ठाकुर कहले ये सतरे पड़िछि कि नाही अजानाती हेबे तो कहउचंती सतरे पड़िछि ना नाही ना मिछरे आनी मते बहिटा दे देला आपण तो ज्ञानी लोक आपण को भले ज्ञानी गुणी लोक जो कथा करि पाले ये छोटो पिलाटा गोटे दिन रे पढि के दे देला आपण तो सब किछि अंडरलाइन करथिले कहथिले सेबडा को आपण टिके ताको पचारंतु आपण टिके ताको पचारंतु जेते जो पृष्ठार जो कथा श्री दादा को पचारि चंती केष्टदा सब प्रांजल भाव रे बुझेई दिछो आज जेमिति श्री आचार्य देवंकर आमे देखुची आश्रम रे जेते प्रार्थना पर सत्यानुसरण आलोचना होची श्री आचार्य देव जो कथा सत्यानुसरण व्याख्या करूचंती परम पूज्य श्री बड़दा पाखरे जेमिति सत्यानुसरण व्याख्या होतला एवं तांकरी बुझेबा से जहा कहउचंती से
সেটা হচ্ছে ফাইনাল। সেটা হচ্ছে ফাইনাল। আমি যদি চালাকি করিবা পরন্তু যে বসে দাদা কହୁଛନ୍ତି ঠাকুর ধরারে যদি আমি চালাকি করি ঠাকুর ধরু তাহলে আমি কিন্তু মূর্খ বলি পরিগণিত হবা। ঠাকুরକୁ ধরিବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବୋକା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ବୋକା ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବା। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସରଳ ମନ ବୁକୁ ଭରା ପ୍ରେମ। ଆଉ এই ସରଳ ମନ ଆଉ ବୁକୁ ଭରା ପ୍ରେମଟା ଚାଲାକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। এই ସରଳ ମନଟା ଆଉ ବୁକୁ ଭରା ପ୍ରେମଟା ବୋକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଦୃଢ଼େ ତରନ୍ତି ମୁଢ଼େ ତରନ୍ତି ମଝି ମଝିକିଆ ବୁଡ଼ି ମରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଏ ମଝି ମଝିକିଆ ବର୍ଗରେ ରହିଯାଇଛି। ନା ଦୃଢ଼ ହେଇପାରୁଛେ ନା ମୂଢ଼ ହେଇପାରୁଛେ। କାରଣ କିଛି ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତଥାକଥିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ତଥାକଥିତ କିଛି ପଦ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ବି ହେଇପାରୁନୁ ଆଉ ମୂଢ଼ ବି ହେଇପାରୁନୁ। ଆଉ এই ମଝି ନଈରେ ଆମେ ରହିଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେଦିନ ଗୋଟେ ଭଜନରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି যে আমি আছে আর তুমি আছো বাকি সব তোমাতে পীরে। ভক্তর ভগবান সে বলতে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି তোমার আর মোর ভিতরে মিডিয়েটর দরকার নাই, মধ্যস্থী দরকার নাই, তোমার আর মোর সম্পর্ক হচ্ছে ডাইরেক্ট। যে কথা শ্রী শ্রী দাদা সেদিন কହୁଛନ୍ତି। শ্রী শ্রী দাদা সেদিন রিটিং কনফরেন্সরে শেষ সমୟରେ যেତେବେଳେ লাস্ট রিটিং কনফরেন্সরে আলোচনা বোধে ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଓଘରରେ ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇନି। ସେଦିନ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଭିକାରୀର କଥା, ଗୋଟେ ନିଃସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ସେଦିନ ରିଟିଂ କନଫରେନ୍ସରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବସିଛି ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସାମରେ ସେ ଗୁହାଟୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ନିଜ ଭକ୍ତ ପରିଜନଙ୍କୁ ଧରି ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହରେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୁଚ୍ଛିତ ପୋଷାକ ତାର ପୋଷାକ ପରିଚ୍ଛେଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ଧରଣର ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ତାର ଅଣ୍ଟାରୁ ପୋଷିଥିବା 3.5 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ? କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୋର ସଂଗୃହୀତ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କଣ କର ନା ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳେ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳେ। ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ କେମିତି ରୁହ କୋଉଠି? ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଯୋଉଠି ମୋର ରାତି ସେଇଠି ମୋର ଘର। ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ଜଗିମଙ୍ଗତ ରୋଡରେ ରହେ ପ୍ରାୟ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉଠି ରାତି ହୁଏ ସେଇଠି ପ୍ରାୟ ମୋର ଘର। ଆଉ এই ପଇସା ତୁମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ନାଇଁ ମୁଁ ଭିକ୍ଷା କରିକି କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚିଥାଏ। ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଭିକ୍ଷା ଯାଇ ହେବନି ତ ସେଇଦିନ ପାଉଁରୁଟି କିମ୍ବା କଣ ଟିକେ କିଣିକିରି ଖାଇବି। ଦେଖିଲି ଆପଣ ଏତେ ଗୋଟେ ମହତ୍ କାମରେ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୋର ସଞ୍ଚିଥିବା ସମସ୍ତ ଅର୍ଘ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସାଧନ ଠାକୁର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁ ଭାଇଟି ପରି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁ ଭାଇଟି ପରି ହେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଉଜାଡ଼ କରିଦେଇ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମର ହେଇଯାଇଛି। এই সে নিশ্চয় গুরু ভাইটির কথা সে ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কণ্ঠ তাଙ୍କର ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ବାସୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ହେଉଥିବା। ସେଦିନ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଏଥର କନଫରେନ୍ସରେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଭି, ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର, ରେତ ଶରୀର ସୁପ୍ତ ଥାକେ ଜାଗ୍ରତ ଦିନେ ନିରନ୍ତର। ତେଣୁ ଆଜି ସେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେମିତି ଭାବରେ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲି ଚଳନ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ଆମର ଚାଲିଚଳନ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଯାହା ଯୋଉ ସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ସହିତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର, ମନ ଭିତରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବ ନେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର ସେଇଭଳି ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିକିରି ଚାଲିବା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ସେଦିନ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଦେଓଘରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି ଉରେ ବେଚେ ଗେଲୁ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଛି, ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଉରେ ବେଚେ ଗେଲୁ। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି।
এবং কিছু সময় পরে ঘটনার রহস্যটা উদ্ঘাটিত হয়েছে। মধুপুর স্টেশন পাখে চকা ট্রেন চকাটা ডিরেল হয়ে যাই লাইন রু এবং সেই সময় গুরু ভাই মানে সন্ধ্যা প্রার্থনা সারিকি ধ্বনি দৌঁচন্তি বন্দে পুরুষোত্তম ধ্বনি দৌঁচন্তি এবং ধ্বনি দেওয়া সময়ের চকাটা ডিরেল হয়ে যাইছি আউ সেমানে সেমানଙ୍କର কাহার কোনসি ক্ষতি হই নাই সেমানে বঞ্চি যাইছন্তি সেমানে বঞ্চি যাইছন্তি এবং এই সেই ঠিক সেই সময়ে যে সময়ে মানে সেখানে সমস্ত মানে ধ্বনি দৌঁচন্তি এবং চকাটা যে সময়ে ডিরেল হয়েছি সেই সময়ে শ্রী দাদা এটি আশ্রমে বসি কৌচন্তি পুরে বেঁচে গেল। সেদিন বেঙ্গলোরে দীক্ষা কার্যক্রম চালিছি পূজনীয় ব্যক্তিরা দীক্ষা কার্যক্রমে যাইছন্তি বেঙ্গলোরে দীক্ষা দেওয়া পাই শ্রী দাদাঙ্কর আশীর্বাদ এবং সেদিন সেখানে যেতে দীক্ষা হয়েছি দীক্ষার রিপোর্টটা শ্রী দাদাঙ্ক পাখে উপস্থাপনা করা যাଉଛି এবং সেই যে রিপোর্টটা মু এক্সাক্টলি ফিগর কই পারিনি পাখাপাখি 11,000 এবং সেতেবেলে সে সময়ে যে যে ফিগরটা কইলে সে ফিগরে মাত্র তিনোটির ফরক রয়েছে। শ্রী দাদা এটি দেওঘরে বসি কৌচন্তি এইটা এতিকি নয় এইটা এতিকি হব এবং যাহা কহিলে এক্সাক্টলি সে ফিগরে সেটি ছিল এবং শ্রী দাদা শ্রী বর্দা আর শ্রী আচার্যদেব পূজনীয় অবিন্দা তাଙ୍କ বিষয়ে কল্পনা করিবা আমার এ জন্ম তো কোন আর কেতে জন্ম সাধনা হেলে আমি যে তাଙ୍କୁ চিহ্নিবা বা জানিবা সম্ভব হব তা যা সন্তোষ ভাই কହୁଥିଲେ যে শ্রী দাদা কହୁଥିଲେ টু নো হিম মিন্স টু নেগলেক্ট হিম টু নো হিম মিন্স টু লিমিট হিম শ্রী দাদা কହୁଥିଲେ যদি কে কহে মু ঠাকুরଙ୍କୁ বুঝে মু ঠাকুরଙ୍କ বিষয়ে বহুত কিছু জানে তা অর্থ সে ঠাকুরଙ୍କୁ সীমিত করে দଉଛି যদি মু কহে মু ঠাকুরଙ୍କୁ জানিছি ঠাকুরଙ୍କୁ বুঝিছি তাহলে মু ঠাকুরଙ୍କୁ অবহেলা করুছি ঠাকুরଙ୍କୁ অবজ্ঞা করুছি ঠাকুরଙ୍କୁ অবজ্ঞা করা হবে কারণ তাଙ୍କୁ বুঝিবা তাଙ୍କର দয়া বিনা তাଙ୍କୁ বুঝিবা অসম্ভব আর এই দয়াটা আসিকি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି দয়া ধাতুর এই দয়া ধাতুর অর্থ হচ্ছে রক্ষা করিবা যে তাଙ୍କୁ রক্ষা করি চালে সে স্বতঃ রক্ষা পায় ধর্ম রক্ষাকে রক্ষিত হয় যে ধর্ম রক্ষা করে ধর্ম তাকে রক্ষা করে কারণ ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ঠাকুরଙ୍କୁ যেତେବେଳେ যে যাইকি কହୁଥିଲା ঠাকুর মতে টিকে দয়া করন্তু ঠাকুর হাত যোড়িকি কହୁଥିଲେ ଆପଣ মানে টিকে মতে দয়া করন্তু ଆପଣ মানে মতে টিকে দয়া করন্তু রক্ষা করিবা মানে তাଙ୍କୁ মথারে বহন କରି চালিবা তাଙ୍କର অনুশাসনକୁ পরিপালন করিবা আজি আমি অনুশাসন পরিপালন বদଳରେ আমি কেবল উচ্চারণରେ সীমিত রহি যাইছি ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ সহজ কথা ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି কহে কিন্তু করে না তা কথা কেহি ধরে না কহে কিন্তু করে না তা কথা কেহি ধরে না আজি ଆମମାନଙ୍କର ସାଧନା এইଭଳି ହେଇଛି যে ଆମେ ସତ୍ୟାନୁସରଣର ଯୋଉ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଆମେ ପଢୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛେ ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଲାଠି ମୋର ମନ ମାଫି ମତେ ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି ମତେ ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଅନୁଶାସିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନାହିଁ ଧରାଯାଉ ତା ସହିତ ମୋର ମାନେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଥରେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଥିବା ସମୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆସିଲେ ଦୀକ୍ଷା ପରିକ୍ରମା କରିକି ଫେରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଯା ସେ ଭାଇ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରୀତିକ ଦାଦା ସେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋଟେ ଯାଆନ୍ତୁନି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିକିରି ଅଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିକିରି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି ସେ ଗଲେ କାଳେ ଅପମାନ କରିବେ ଆପଣ ମୋଟେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ କହିଲେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ସେ କେବେ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏତେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଏତେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ସେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଦିନ କହୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯିଏ ଗାଳି ଦଉଥିଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଗାଳି ଦେବ ଅପମାନ ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଆପଣ କଣ ତାକୁ ଆମେରିକା ପଢେଇବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶେଷ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ
8:30 समय शेष हम तेणु मु विशेष कथा विशेष आलोचना करना आज परम पूज्यपाद श्री श्री दादांकर ए 93तम पुण्य आविर्भाव दिवस अवसर में एठारे उपस्थित अनुपस्थित समस्त शांति स्वस्ति सार्विक कल्याण पाई परम पितांकर आतुल चरण में प्रार्थना जनाए जो डीपीवार विभिन्न रूप रे विभिन्न ढंग रे जुगोपयोगी अनुशासन नहीं श्री श्री ठाकुर कीर्तन माध्यम डीपीवार आरंभ करथिले श्री श्री बर्दा केंद्र मंदिर निर्माण आलर डीपीवार आरंभ कले एवं सेदिन परम पूज्य श्री श्री दादा ए लोक संग्रह अभियान दीक्षा आलर डीपीवार आरंभ कले आज डीपीवार आसी से दीक्षा को रक्षा करबा पाई से दीक्षा को बंचेबा पाई पुणी परम पितांकर पाद तले समानन को आने तांको सहित जोड़ी देबा पाई ए जो महान प्रयास आमे माने समस्त प्रति हेबा आपण मानक सामने मो गुटिए कथा कहबा को चाहे अनेक लोक विभिन्न समय आज चुक्ति करूचंती जे आपण माने एते हजार हजार दीक्षा काहे देले आज डीपीवार रो काम पड़ला मु आपण को गुटिए उदाहरण देकि मो कथा शेष करूची तीन जण भाई मां आम गां पाखरु मात्र 4 किलोमीटर से माने दीक्षा नेबा पई इच्छा प्रकाश करंती मु सेमान को कहिथिले मु ऋतिक द्वारा डाकी आनी दीक्षा नै जिवे से कोनोसी कारण बसत से ताकर दीक्षा हेई पारला नाही किछि दिन धरि कि ताको सहित जोगाजोग हेई पारला नाही एवं मु काली पर दिन ताको सहित देखिली जे से माने बड़ बड़ लंबा लंबा चिता काटिकरी पुरुचति ता अर्थ से माने इस्कन दीक्षा नै साइछो तेनो मु भाबुची जे परम पूज्य श्री दादा से जो 5 लाख 10 लाख जो दीक्षा आह्वान देथिले से जे जो कौशल अवलंबन कर दीक्षा करिथाउ ना काहेकि जे जेमिति भावरे दीक्षा करिथाउ ना काहेकि से किंतु परम पितांकर इच्छा ही थिला परम पितांकर इच्छा ही मंगलमय ताकू कोनोसी प्रकार से आलो आलोचना न करी आमे चिंता करबा दरकार जो नाम समस्त पर पाखरे पहुंची सेही मानक पाखरे आमे एबे पहुंचीबा डीपीवार माध्यम रे ताको पाखरे पहुंचीबा एवं समस्तकर मंगल पाई परम पितांकर आतुल चरण रे आमे समस्त जेमिति प्रार्थना जणीबा कारण श्री ठाकुर होचोती से लोकपाली जे लोकपाली स्वभाव नै जो आसीथिले आज आचार्य परंपरा माध्यम रे आज परम पूज्य श्री बर्दा परम पूज्य श्री दादा परम पूज्य श्री आचार्य देव आज सेही लोकपाली स्वभाव नै चली चंती सेदिन श्री दादा को जने ताकर भक्त आसाम रो जने भक्त सेदिन पचारचंती जे श्री ठाकुर को विषय श्री बर्दा को विषय आमे माने तो जानिचु ठाकुर मध्य निजे कहिचंती जे बड़खोका आ मु आमे टंका रे एपट आ सेपट आपण को विषय मध्य जानिचु किंतु टिके आपण को विषय जानिबा को चाहे मो विषय जानि तू कोन करिवु श्री दादा सबले कहले मो विषय जानि तू कोन करिवु तू ठाकुर को विषय जान ठाकुर को धरि के चल ठाकुर जा कहिचंती ताको मो विषय जानिले तोर कोन लाभ हो एति बारंबार कहबा परे से जेतबे श्री दादा को बारंबार माने अनुरोध करछि श्री दादा दिने कहउछती ताले सुन ठाकुर जे दयाल धाम थी कैसे छन আমার বাবা মধ্যে ওই দয়াল ধাম থেকে এসেছেন আমি ওই দয়াল ধাম থেকে এসেছি আর বাবাই আর অভিন মধ্যে ওই দয়াল ধাম থেকে এসেছে এটা হচ্ছে শ্রী দাদাঙ্কর উক্তি সেদিন সে ভক্তଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ से समग्र रहस्य को उद्घाटन करी आम सामने रखिदेले तेरे आसंतु प्रति प्रत्येकंकर शांति स्वस्ति सार्विक कल्याण पाई परम पितांकर आतुल चरण रे प्रार्थना जणाए तांकर शंख तुम भीतर गर्जी उठू दुष्ट बुद्धि को दमन करू मरण को निरासन करू सकल जातनार उपशम करू तांकर चक्र तुम सुदर्शन प्रबुद्ध करी प्रतिभान करी तळू अन्याय को अपसारित करू शांति प्रतिष्ठा करिबार निर्वच्छिन्न करी तळू आउ गदा तुमको गुरु गंभीर मेघ वाणी रे वाक्मी करी तळू तुम ठारे मुक्त वंतु समस्ते परिपोषणी विश्वरणी रे दीप्त हे तुमर परिपूर्ण प्रकृति कमद की सार्थक करी तळू तुमको आउ पद्म अणु गति अणु स्तर्य प्राप्ति रे प्रस्फुटित करी तळू जन जाति को आउ संपूर्ण हृदय खोले उद्गात आत्मनिवेदन पूर्वक तुम्हें कही उठो गाई उठो वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम।